Amin. Abe de meni kodo minye ala ko dama. Amin. Abe de meni famu minye ala ko dama. Abe de meni gerziya minye ala ko dama. Abe de meni kenya minye ala ko dama. Amin ya Rabbi. Andra mo Sayyidi Sharif Usmani Madani Haidara. Haidara. Biya. Amani ala fashijan kene ala kunyuma ala ko di anama. Amin ya Rabbi. Abunya lendo hadi ala ka kunya. Kaporota lendo hali ala kaporota. Amin. Awasa lendo hali ala kawasa. Amin. Akademaya ala ku kasawe. Amin. Ala ku teme ayerela. Amin. Ukela amanya mo nyuma wiye. Ala ka anyere uke uma komo nyuma wiye. Amin. Ala kana ange ujamfa bagaye. Ala kana ujamfa bagabo anna. Amin ya Rabbi. Amen dugu yerela noye e yuasoye. Nzira fatula. Odo. Amani ala fe duguin ala katia. Amen. Duguin ala katia. Amen. Ka damne dugutila. Noé nana Nana Assalé 2. Amé Douaouke Aye. J'ai bien prononcé le nom. Merci beaucoup. Donc nous prions pour le chef du village, Nana Assalé 2, que Allah lui donne la santé. Qu'Allah fasse qu'il recouvre totalement la santé. Amen. Ainsi que nous prions pour tous les villageois, pour tous les villages, que Allah donne la santé à tous les villageois, à tous les habitants de ce village. Allah ka douin dia, douin Allah ka sangorota, douin Allah ka akadion kambe, asoro Allah ka yirwa, Allah ka douin taanye, abiseka lafiya abiseka douin noni ferro ferre Allah ko benati. Ya Rabbi Allah ka lani musabati, ikira horomai, nasumo la horomai, salli ala rasul. Salli. Alhamdulillah ame ala tanu ka wali mandon. Ala mi sona ka ala tige akase kono ana nyogo soro ni la horoma kene ina ni la horoma wati. Anga yan soro sababu. O bola islamia demeton ansar dindila. Kerengere ya buluma amara bulu. Au bureau, nama fama au bureau fédéral, nous indénié Douablin au bureau, anga soroya au sababu au bora au dela. Ouya la nini karafo akadu ouye, anga na munu au cas section mignon jet. Anya dam ne kunungo, anya ke section petit, anya wadulu ke adugula mitreko acheko. Ni anga chouflanae. Ame Ebila Sokro aux sections de là Adoula Mitroego et Yuaso Ala Sona Nianga Chouflana Wajuli Anga section Flanana Aywa Ambalimake Ebila Sokro Kau Ouya Lanini Kafo Ukashuina Wajuli Akake Mauludu Wajuli Olani Ala Sonama Anga shuina wajuri abina munu ala kiraba Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ale bonyalika ale sangorotalika sabula section mogo yemi lanyini okela ode ola amani ala fe ya rabbi amina kuma munu bo anda kono ala kube sababa amin ya rabbi afamu ala ka doya anye amin katla ka barakene ya rabbi ala mo okela amin ya rabbi nyafo kuma kono amela horoma yorola amela horoma watila sabula nyafo sisa ame kiraba Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ame odeka bangeni nisondia keneka ame alika kene sigilelika okore anye kene sigilelo ale de tola donc ale de ka kenelu ay wasika tala ka fo o kene Oye la horma kene ame sanga minke o sigila oye la horma sanga uye aywa ame ala wele minke o sanga o kono o yorola ala bison ala bajan wala ya rabbi ala ka ahamu blanc amen ala ka angamu blanc amen bana be feo fena ni be kene kaya gerziga premier oye kene yani ala ka bana uban amen ala ka bana uban ala so Oulaina anana foli kɛ dugutigi so la drapeau royal o y'a fɔ an ɲɛnɛ ko fasadimi bana dɔ de bɛ dugu kɔnɔ sisan a bɛ ka mɔgɔw sɛgɛ an b'a ɲini ala fɛ bana in ala k'a ban bana in ala ka yɔrɔ ma janya ka bɔ dugu la ani bana tɔ bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ qui souffre d'une quelconque maladie nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne la santé à tous les malades mɔgɔ min yɛrɛ ka kɛnɛ ala kana u bana
mɔgɔ minnu ka kɛnɛ ala ka bana yɔrɔma jɛnya ka bɔ u la ayiwa o kɔfɛ ka dugawu kɛ limaniya la an ka dugutigi y'a fɔ walima communauté religieuse ka représentant y'a fɔ a ko il faut aussi avoir la foi. La foi elle est capitale, elle est importante. O la hali limaniya ala k'o di an ma ala kan ka limaniyaw jidi ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ayiwa n'an bɔra yen san'an ka don kuma kɔnɔ an bɛ foliw kɛ ayiwa foli bɛ daminɛ dugutigiw la nous remercions la cour royale précisément le chef du village. Nous lui exprimons notre gratitude et notre reconnaissance. Nous lui disons merci de l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé cet après-midi. Vraiment, merci beaucoup, merci à vous. Qu'Allah vous le récompense au centuple. Que Allah vraiment exauce tous vos vœux et réalise tous vos projets. Nous remercions la chefferie tout entière. Alhamdulillah, nous remercions notre imam, Imam Koulibaly, vraiment qui nous a honoré de sa présence en Nana Keneka, Kana Douaouke, Ama Fouka, Walinoka Barkada, Ani Anga Mukadamu, Noé Tarika Tijania Mukadamu, Endeni Jouablin Bella Jelinkono, Ani Che, Aka Bunyala, Anana Ambunyana Hadali, Alaka Sarahela. Aïwa dina nyamoya foli kadiri kono amé chrétien nyamoya fo no ya confession religieuse chrétienne moye oni che oni baraji nous vous disons merci énormément vraiment de nous honorer de votre présence namboray amé anga parrain fo mi sonaka kundo ni kene bain a defaya ko alibi alaka sara herla ay denemi doko ina alaka atayro lamuro amen o kafe amé marrain fo ka wali mandoni ka barkada ka udo kelen kai ala ka sara herala ala ka la ñu sabati namboray ebila sokoro section ambe folo ka fédération fo folo ka soro kana section fo ka soro kana section re fo ambe dugumina ka bureau mamu befo o kofe ka tonde yere bela jelen fo o kofe ka bela jelen fo mo nana kene kaya ibe tonawo ito tonawo islamayo mo ya forso doni kana ni la horma kenga ni la horma watina anga fuli be anga do be ala ka besara hera amen ya rab ni kene nyina maya no e kira bangeli kene anyo soro ala kira yere la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah voilà, pour Bétier section président d'Oubia, la section président d'Oubia, yere ani Moussa Kourou, voilà, au président Fla, au lieu de faire un Bétier section na kana fara anga ala ko sara hela. Oula, ango ameka bala ni kenye, ala kira la dido sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sabula ala kira nemeni kishibai ak meshu ntenebe. O sarat langa sabatuna a hadisa soso balido sikatalla aywa tumana nakira ni ngala ka sahaba u fe nu ya jatemine ala abeshun denebe u ya nyinga o me anyi jatemine ala ka kirawo ndene ibeshun o tumana koro membe ni shuina ko ko ngona min dene beshun mi ala musafana beshun u ya nyinga ni don fly shuni korola Oula mi yen tenentai kira meshu chaque lundi il gênait. Oula namna abina ndene tafo ayo bunya damado fo ala yo ke ale Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kabe ndene ndoya undoma. Oula le fait que o bunya u bekela ale Muhammadu ka bunya u ke kabe tenendoma ko ode kama alebe ndene ufana shun ka ala fo ka walimandon aka bunya na ka be denendon ma Allahu akbar aywa o bunya damado min kala kiraye ka be denendon ma a folo amese ka fogo ala belebele ba ere mi sabula o de be kon abenye abebe bo o de la o ejume akoza ka yawmun wulitu fihi Allahu akbar c'est ce jour où je suis né. Ko oye donné ale Muhammadu bangela ka ben do mima mais
abala ka bendene mi ma ne agila undene tile bina amena akmeka ndene munusun ote abange ndene yo mais o dokun akelen ko fakira e akmashun ka ala fo ka wali mandon ni bunya wara mu kela e ka bendene nduma ola ndene bunya na ala kira bulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam oladu ni ala kira yere ye abangeli ke ko baye parce que ala kira ya jira anasa ko ja ale bangeli te ko ganzai ya jira anasa ko fo ja ale bangeli ko badi ale bangeli heredi ale bangeli nemadi nemami ni ala kanga fu ala kanga barka da ala ni ala kira yere o yira anna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabe o ala wali mondoni o ala barka da aba renouveler chaque semaine chaque lundi abeshun ola an yɛrɛ bɛ min na an kuntara surunyalen don an tun kan ka semaine bɛɛ de kɛ a la ka ala fo ka waleɲuman dɔn ko a ye kira di an ma o la a kana tamakiya an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ belebeleba don ni kɛnɛ in siga t'a la ala bɛ waso an na mɛlɛkɛw la ni nin kɛnɛ ye a bɛ waso ni an ye mɛlɛkɛw la ni nin kɛnɛ ye sabu o delila ka kɛ sahabaw la radiyallahu ta'ala anhum Jibril le jigila ala kira kan aka so kono kana foye Muhammadu boy ka te ka misiri la tay ka sahaba ulaje o be mina wala ika sahaba o be ko do la bi ko yi ajambe ala e ko ajala ala e fo ala bala ka wasoni uye aw meleke ula sangare ni hadisa e sunanu Nasa'i kono angara mo Nasiruddin Albani ya kenaya ko hadisan yi sahihu ye fango nyuma ala ko dama amin ya rabbi ola ala kira bola atala sahabaw soro misiri kono usigilendo ukorlendo ayu nyininga ako awbe munaya ala ka munde kenni sahabaw ko ala kira manene ni kishibai ko ayere de nyon wele ka fara nyonga ango angana misiri kono angana ala wele ka ala fo ka walimandon ka barkada ko sabula aye ankanda ayanga islamai ani anyana awma aye Muhammadu di awma wa manna bika alaina anyana awma ni Muhammadu ala kira ko uma ko mu sika awkali alala ka foko si wala te awla aye mi fo e ko wa Allahu akbar uko amangali alala siki wala te anani ko ala kira ko uma akone ma awbla awka kali ko sabu nsigalembe awla nga Jibrila de jigila ne kan so kono sisa kone ka bokana awla jabe ka minke ko sabula ala wala wasoni awye meleke wala kangoma ala ko dama amin ya rabbi jonde ya fi Kami yoro idela. Okay. Famboni ma ala ko dam. Amin ya rabbi. Ula sahaba kumbe o bara mina misiri kono. Ni ala wasola ni oye meleke ula. Ante o bara kelen dira ni. Ula iba do ka fogo amel la horma keneka. Amel la horma yoro la. Amani ala fe anga bato ala ko mine. Anga do ala ko jabi. Amin ya rabbi. Aywa anga walada. An kele ko ka kele bunya fo. Ka kene la horoma fo ame anga wala damne ni an sinzine ni setri ala to barkamay ala mi ya damne no ala kele mitla ka laba ala mi ni ale ala teye ni nyana fleli ay nga ala beye ni zukuna yelide allahumma salli anga almambado kle no ye Abu Hanifa Almamban nani abela korobale de Abu Hanifa tay ale klela chedo sigili kaso kimiri alakula akuna sirila atununa akamana gana awulla atala Abu Hanifa ta fe atala sura kaso abangara mo ni manyane ma ne kuna sirila ni manyane ma ne tununa ako munkera ako ne yemiri alakula kamiri alala kontala tunu kan kuna siri ula nyamman tigata note menyini katunu Allahu akbar Abu Hanifa ko chema ko tukungo ko wilangata awulito
aye digen solina ina ko peli nyogona ani jibe se ka solini fe mi comme une choni fitini do ayo mine abolo ako chema ko tungwa ngata tugula abu alifata ko utala se badala usele badala aye digen no tige bakere dala maintenant choni mi babulu abe ji che bakono aba yele madigeni ngo abe ji che bakono aba yele madigeni ngo Abu Hanifa ayo wati ke nina che jombe ka laje wati kuntala be ka jeya amanya che kumana fe Abu angara mo haketo aba mako namu ako ebe ka munde keti ebe ka munde ke aya nyinga minge Abu Hanifa ta kwama ko ne b'a fɛ ka baji in bɛɛ de yɛlɛma digɛni in kɔnɔ. Allahu akbar wala. N bɛ ka baji min soli ka bila digɛn in kɔnɔ dɛ. N bɛ fɛ ka baji in bɛɛ de yɛlɛma digɛni in kɔnɔ. Sangare. Cɛ ko Abu Hanifata ma. A ko an karamɔgɔ kɛcogo b'o la. An karamɔgɔ tɛ se ka kɛ dɛ. Ka baji in bɛɛ yɛlɛma digɛni in kɔnɔ. An karamɔgɔ tɛ se ka kɛ koyi. Abu Hanifata ko a ma ko o bɛ kɛ. O bɛ kɛ cogo di? Sabula ala min ko a yɛrɛ mangutula Kurana kɔnɔ wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ko sanfara 7 ni dugufara 7 k'ale ala ka kursiyu ka boni bɛɛ ye kuma tɛ ale yɛrɛ ala ma a ka kursiyu dama ka sɔrɔ kursiyu adamaden faamu na a kɔrɔ ka ca mais a kɔrɔ bɛ ye min ye i bɛ sigi min kan o tɛ dɛ i sigilen b'i sen da fɛn min kan o ye kursiyu kɔrɔ dɔ ye adamaden faamu na ala ko ale ka kursiyu ko n'i ye sanfara 7 da ka dugufara 7 da ko a ka bon o bɛɛ ye o ye kursiyu dama ye o tɛ ala yɛrɛ ye min masa min ka kursiyu b'o cogo la o masa yɛrɛ cogoya ma dɔn e b'a fɛ ko o de ka don e kunkolo fitinin in kɔnɔ ni e y'o laɲini c'est que ne fana bɛ se ka baji in fana bɛɛ don digɛni in kɔnɔ a ko n b'a fɛ k'i kalan de parce que ni tuma ni waleya in kɛ i ɲɛkɔrɔ a tun bɛna k'i ɲɛna ko c'est à dire que faamu tɛ n ka kuma na i ye ala ɲini cogo min a tɛ ɲini ten ayi i hakili in ka dɔgɔ ala ka don a kɔnɔ hakili tɛ se ka ala ye sabu ala bɛ hakili kɔfɛ hakili bɛ munumunu waati dɔ de kɔnɔ hakili bɛ munumunu yɔrɔ dɔ de kɔnɔ ala dun kun bɛ yen ka sɔrɔ wagati tɛ yen ale de ye wagati dan ala kun bɛ yen ka sɔrɔ yɔrɔ tɛ yen ale de ye yɔrɔw dan o la i hakili tɛ se ka fɔ k'i bɛ ala yɛrɛ ɲini a zaatu la nka ala ka ala ya dalilu ka fɔ ko ala bɛ yen o dalilu kɔni bɛ fan bɛɛ fɛ o la ala bɛ dɔn n'a ka danfɛnw de ye a ye danni min kɛ i bɛ ala dɔn ni o de ye sankolo lajɛ tɛlɛ min bɛ yen o kan ka to i bɛ ala dɔn sankolo lajɛ kalo min bɛ yen o kan ka to i bɛ ala dɔn sankolo lajɛ kabanɔgɔ min bɛ yen o kan ka to i bɛ ala dɔn dolo minnu bɛ sanfɛ o kan ka to i bɛ ala dɔn ni o yɔrɔ ka jan i la kana taa sanfɛ jigin dugu ma sagaw lajɛ baw lajɛ jiriw lajɛ don ji kɔnɔ jɛgɛw lajɛ ni nin bɛɛ yɔrɔ ka jan i la nin bɛɛ to yen i yɛrɛ lajɛ wa fi anfusikum afala tubsirun n'i y'i yɛrɛ lajɛ ka taasi i yɛrɛ la i bɛ ala ya dalilu caman ye i yɛrɛ la n'i y'i kunsigi di si wɛrɛ bɛ falen nka n'i y'i kunkolo wolo kɔrɔ ta si maralen tɛ yen n'i y'i sɔni tigɛ sɔni wɛrɛ bɛ bɔ n'i y'i bolongani wolo kɔrɔ ta sɔni maralen tɛ yen i yɛrɛ bɛ kuma min na i b'i nɛ lamaga kuma bɛ bɔ nka i bɛ kuma cogo min na i t'a dɔn sabula i ɲɔgɔnna bɛ yen min dafalen i n'a fɔ e y'a to kuma ɲɛ bɛ filɛli kɛ cogo min n'i taara ophtalmologue fɛ yen n'o ye ɲɛ ka filɛ cogo f'i ye ɲɛ bɛ filɛli kɛ filɛ cogo min na fɛn min ni fɛn min kan ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ɲɛ ka filɛli kɛ n'i tagara tulo furakɛlaw fɛ yen tulo bɛ mɛnni kɛ cogo min n'o da donna a la ka a f'i ɲɛnɛ nɛn bɛ timiya dɔn cogo di k'a diyaw dɔn cogo min n'o fana cogo fili ɲɛnɛ c'est à dire que i bɛ masaya sigi ala ma i b'a dɔn k'a fɔ siga t'a la e m'i yɛrɛ dan fɛn wɛrɛ de y'i dan min ka bon ka tɛmɛ e yɛrɛ kan fanko ɲuman ala k'o d'a ma munna an ka kuma daminɛ ni nin ye sabula nin waati in na surtout réseau waati in na ala kɛlɛ o de bɛ dugukolo sanfɛ ala kɛlɛ
c'est-à-dire que ou va faire qu'Allah symbole fait belle. Le monde est arrivé par hasard. Alors qu'on ne peut même pas écrire le mot hasard par hasard. Est-ce qu'on peut écrire le mot hasard par hasard? C'est pas possible. Parce que pour écrire le mot hasard même là, il y a un achemier qui ne se prononce pas. Mais il faut l'écrire. Mais si tu ne l'écris pas, on va dire que tu as fait une faute. Donc le mot hasard ne s'écrit pas par hasard. Comment dire que le monde entier est venu par hasard? C'est pas possible. Il y a trop de complexité pour que la vie puisse exister sur cette planète. Il y a trop de conditions réunies pour que la vie puisse exister sur cette planète. Alors la vie ne peut pas apparaître comme ça par hasard. Le monde ne peut être découvert comme ça par hasard. Ce podium, en fait, le podium, il s'en fait ça. N'a pas qu'on ici là, ailleurs, mais il est là. Hein? N'a pas qu'on y podium, oui. Comment dire, Atlanta yɛrɛ ma de yiriw yɛrɛ de tugutugula ɲɔgɔn na finiw yɛrɛ nana meleke u yɛrɛ ma ten e bɛ da la ni e ma da o la o fɛn fitinin adamaden dancogo cɛɲi o bɛ se k'a yɛrɛ ma Ala ye dunia yɛrɛ composé cogo min. Il faut le soleil pour vivre, il faut la pluie pour vivre, il faut le vent pour vivre. C'est-à-dire que tous les éléments qu'il faut pour que la vie puisse exister, comme le vent, le soleil, comme l'air, l'eau et autres, ni fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min b'a to ɲɛnamaya ka se ka dugukolo sanfɛ. Ni au cosson, ɲɛnamaya tɛ télé la, kalo la, ɲɛnamaya tɛ a tɔgɔ bɛ di planète wɛrɛw kan. Mais an ka nin planète ɲɛnamaya bɛ yen. Min kosɔn ɲɛnamaya bɛ sabati nin na, o bɛɛ de kan ka to invité la ko vraiment Ala bɛ yen. Ayiwa siga t'a la dɛ. Ala ko kɔrɔna kɔnɔ afillahi shak fatiri samawati wal ard. Ko siga tɛ Ala la dɛ. Ale de ye san da, ale de ye dugu da. O la aujourd'hui, nous sentons la nécessité de se donner la main. La nécessité que les religieux se donnent la main. Tous les religieux. Sans distinction de religion. Les chrétiens, les juifs, les musulmans. En tout cas, toutes les religions qui croient en un Dieu créateur. Toutes les religions qui croient à un jour, à un jugement dernier. Bi, dynamo ou beleka ou bolo ma bi. Ka dunia lomage, ka dunia kumabo. Parce que dunia de ka taka chomina. Ka alako ere soso. Ka ba alako ere ma balawudo. Balawudo de fango nyuma alako dama. Amen ya rabbi. Ora dino ka ngubolo ni nyoma. Ka dunia kumage. Aywa kumate dino ere ka taka bolo. Na fla ko ani dina wala mo ka be. Ka no ni nyoma. Kuma be an yere dama ma wa. Alors tous les religieux doivent s'unir en ces fins de monde vraiment pour venir en aide, pour sauver l'humanité. Parce que l'humanité sans Dieu c'est le désordre. L'humanité sans Dieu c'est le chaos. L'humanité sans Dieu c'est la misère. C'est terrible. Quand on a une bonne compréhension. Ou là, islamien, chrétien, yahoudia, juifou, belle kanga franyon kampi, ka alako ka sinzi dugukoloka. Ni alate ifoite, ni alate ifen bekena. Famko nyuma alako dama. Ou là, ama sinzi ni obelebele intoy. Nambola amene menyini ke Muhammadu ye. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muhammadu ni alako ahakela wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah dit à son sujet, au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour toute l'humanité. Allahu Akbar. Ni ayina alako ama echi fo anyiti hina de kama diambei. Ce verset ne dit pas que Muhammad a été envoyé comme miséricorde aux musulmans. Aïe, attends, pour Aniti Kahina Islamaouye, non. Attends, nous ne t'avons envoyé que par miséricorde aux humains. Attends, pour Aniti Kahina Moouye, Adamadouye, non. Au Corée, non seulement à ma face la main, au Corée,
le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit être une miséricorde pour toute l'humanité, pour les humains et même ceux qui ne sont pas humains, pour ceux qui ont cru en lui et pour même ceux qui n'ont pas cru en lui. Ala ko hine min do ko silamɛw dama ka hinɛ tɛ ko kafiriw ka hinɛ b'a la mɔgɔ bɛɛ de ka hinɛ b'a la jinɛw ta b'a la saga ni ba b'a la c'est ko danfɛn bɛɛ ka hinɛ k'o bɛ kira ka cili la o bɛ kira ka cili la dɛ ko danfɛn bɛɛ kan ka hinɛ sɔrɔ kira ka cili la o la tuma o tuma si tu vois un musulman qui prive une créature, je ne dis même pas un être humain, qui prive une créature de la miséricorde, du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce dernier-là, ce musulman-là qui n'a pas compris. Ora ni silama inde mafango, ni silama inde tunelo, ni silama inde fililelo, mimbe danfen do bali ka bo kira ka chiri hinema. Sabu ala keto ka hinefo, abo Muhammadu ka chi, ko hinelo danfen bay. Islam dani Islam kotala, mogoni sa kotala, jine kotala ba kotala. So hine do danfen bay. C'est une ère comme alamina korofo. Alamina koroka akoroka dule. Parce que al-alamu arabukana oko masi wallah. Al-alamu masi wallah. Ni kama alamu arabukana. O de fe minte alai. Arefo mego alamu. Ni fe minte alai. C'est vrai toi ya. Ni ko fe minte alai alamu. Est-ce que fe ne de bo alamu kon? Ate bo kon de. Mais au benata ala kala ka alamu nan ke jamai. Allahu akbar. Gafoko lil alamin. Itna no ja fango nyuma ala ko dama ala makobe atobe di fa ala makoba la ko dan fe bere ka hine so ala ka ani sababa be amin ya rabbi olagu ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akachi ala ko hine do dan fe be Ola danfɛ bɛ de kan ka sɔrɔ mais danfɛ dɔw b'a sɔrɔ cogo di mɔgɔ min tɛ silamɛ ye o bɛ hinɛ in sɔrɔ cogo di o b'a sɔrɔ ni silamɛw de ka baara kɛcogo ɲuman ye tuma min na silamɛw ni aw ye kira ka ci a y'a bɔ a sira fɛ kira b'a ka baara kɛ cogo min n'a ye baara kɛ ten siga foyi t'a la hali mɔgɔ min tɛ silamɛ ye a bɛ hɛrɛ sɔrɔ kira ka cili la est-ce que kira m'a fɔ ko an ka hakili to siɲɔgɔn ka hakɛ la ayiwa hakili to siɲɔgɔn ka hakɛ la est-ce que silamɛ ni silamɛdan fɔra o la mais ni hakili tora i siɲɔgɔn ka hakɛ la hali ni silamɛ tɛ est-ce que ale ma hinɛ dɔ sɔrɔ kira cili la mais ni anw yɛrɛ de kɛla a tɔgɔ bɛ di balawu ye mɔgɔw ma ni anw yɛrɛ de kɛla sisan anw de bɛ mɔgɔw c'est à dire que u bali u ka hakɛw la et puis tuma dɔ la ni silamɛya tɔgɔ ye a ma kɛ baara ye a kɛra baara ye dɛ fanko ɲuman ala k'o d'a ma ne tun taara Congo Congo Brazzaville précisément dans la ville de Pointe-Noire n taara wari ɲini na ye n hakili la tilegan in na n da tura comment dirais-je n ka Congo kow dɔ la fanko ɲuman ala k'o d'a ma mais comment j'étais au Congo ne tagala waati min ne taara sɔrɔ c'est-à-dire que an ka mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu ye silamɛw ye olu ni kongolais minnu bɛ yen minnu tɛ chrétiens ye u tɛ sɔn ka dumuni kɛ munan kelen kɔnɔ ils ne mangeaient pas dans la même assiette. C'est-à-dire on va dans la même boutique, on va ensemble, mais quand la nourriture vient, quand on doit manger, on sert à côté les non-musulmans, les chrétiens. On donne la nourriture à côté et puis nous autres musulmans, nous mangeons à côté. Moi je leur ai posé la question. J'ai dit mais pourquoi vous enlevez l'aide? Parce que nous, on n'est pas habitué à ça ici en Côte d'Ivoire. Ni ici, ni nous ici, on mange tous ensemble. Hein. On a grandi avec les non-musulmans, les chrétiens. Chacun a sa confession, chacun a sa religion. Mais nous vivons ensemble, dans l'harmonie. Alors, moi, j'ai été étonné
Et j'ai posé la question. Mais pourquoi vous ne mangez pas avec nos frères congolais là? Au Congo parce qu'ils ne sont pas musulmans. Je dis, mais où est-ce que la religion musulmane a interdit à un musulman de manger avec un non-musulman? Avec un chrétien. Bon, où y a domi qu'on est à Karambo, on est Kalalendo. Ou là, ou va dans Dalouti ou l'autre dans Loudian. Où y a comment il y a les mains au Kono, au veut de l'homme. Konako, bon, ils prennent l'alcool, donc on ne peut pas manger avec eux. Ah, où est-ce que la comment elle est tient? C'est quoi bon? C'est à cause de ça qu'on. Non, mais quand vous draguez leurs sœurs et vous les embrassez dans la bouche, parce que lui, là, quand il mange avec toi, là, il a sa cuillère. Ou bien, il mange avec une cuillère. Ou bien, il mange, même s'il mange avec la main. Mais je pense que sa main, là, ça rentre dans sa bouche à lui seul. Ou bien, mais sa sœur que tu vas draguer, que tu vas aller coucher avec elle, tu vas mettre ta bouche dans sa bouche. Elle ne boit pas alcool. من الواهي من الجبار من الصمد من القهار من الودود واحد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mais s'il vous plaît, si vous êtes méchants, soyez méchants. Mais ne rendez pas notre religion méchante. Ou bien, non, quand tu as joué là, attendez. Atterra l'islam mais avec la juya ka islamia ke dine jouer parce que islamia man jou ou de jou. C'est bizarre ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme notre monsieur ouvert là, parce qu'il y a dit mon de camp, donc un coco moto là. Mais au moment où n'est boutique mais la benne, la boutique de la ligne là-bas, il y a la boutique là. Ni Dominique Wati sera, ni mina Dominique. Surtout Draga, Draga me commandé Kana. On a Draga dit à la boutique la mina Draga tout. Mais Draga tout quand je prends mon petit déjeuner, c'est dit que les frères congolais chrétiens qui étaient là, de Congo Brazza et de Congo Kinshasa, je les invitais à venir manger. Je les disais à venir manger ensemble. Mais ils étaient étonnés. Parce que nous, les Ouest-Africains, ils nous appellent là-bas les Wara. Ils disent que mais ce Wara là, il est différent des autres Wara. Pour lui, non, mais les autres n'ont pas compris. Sinon, on mange ensemble, il n'y a absolument rien du tout. Même Dominique nous. Franchement, il m'a là pour dame. On a slamé dîner, dîner. Et en a ma foi, c'est le chérif Ousmane Madani Haïdara. On y a chrétien be to be able. Walima bolisona be to be able. Inimi ka di ode kodo. No te inimi fana banyini. Obusoma tubi ka faraeka. Ai. Obusoma de ka dinena. Ai. Fango nyuma ala ko dama. Amin. Ola ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumamina anana dukun to be Madina. Quand il a immigré vers Médine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a immigré vers Médine. Quand il est arrivé à Médine, ce jour-là, il y avait un rabbin, un chef religieux juif. Abdullah ibn Salam. Olu nana Madina amena des générations. Et des générations, ils sont à Médine, leur tribu. Ola, olu kelaina fo arabu mais yahudia udulu. O yahudia dine de pratiquer. Donc au temps au pays na ka arabu temps o ye mais au ka dine bubolo, au ka kamatla oula. Sikatalla. Après quoi Abdullah ibn Salam, c'était un juif, un rabbin. Minani Kraka arrivé annoncé là. Numéro bola kata kira kumbe. Abdullah ibn Salam est aussi venu voir. Il était venu inspecter. Il était venu observer. Il voulait voir Mohammed dont on dit qu'il est messager, qu'il est prophète. Quel est son message? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il enseigne? Allez t'exclamer. Il y a Karamodo. Et puis Karamodo ba Abdullah ibn Salam. Yahoudia do Karamodo. Ora mamina afra okira na Madina. Olu ye Madina sigiba ouye. Jema girina atakira kumbe. Allez ref na tara. Quand il est arrivé à l'assemblée,
kumamna mo ye kira bismillah kira sigila jiumina bon tout ça c'est pour illustrer au fait fambo ni mala ko dama ina ko yanga la dai yan tugo mi atobeli dodu kira bismillah kira bismillah le Madina kira ka kuma kan folo abena mi fo Madina akala dili kan folo abena mi fo Madina sa toute première exhortation à Médine, son premier message à Médine fut 4 paroles. Kuma kanyanani kuma kanyanani kira ende fo odon akachi folo kala ni de Madina ayo kuma kanyanani Odeyato Abdullah ibn Salam anaka yahudiya karamoya il s'est converti à l'islam akela slamay afarla kira ka akela sahaba bawdoy Abdullah ibn Salam sabula kira kuma mifo ay kuma imedro aya don ye nabi nyuma kuma kandi aya don ye chiden kuma kandi aya don tebe mo banzanda mo mbe ni fo oti c'est-à-dire que obédiant de ka herefe obédiant de ka herefe akuma kanya nani ya jumai ala kira ko ayuha nas afshu salam Allahu akbar les 4 paroles les 4 exhortations que le prophète sallam a dit pour la toute première fois à Médine. La première était quoi? Ako afshu salam, propager la paix. Ko aye kishi chari anyonche. Amaba. Voici le but même de la religion. La religion. Et puis, n'importe quelle religion. Si une religion n'a pas ce principe-là comme objectif, ce précepte-là comme but, c'est pas une bonne religion, c'est pas une religion qui émane de Dieu, c'est faux. Dine ou dine niya yeko ni la nyilite o dine na o dine ima bo ala yoro o dine inte ala ka dine oye jume ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako afshu salam ko aye kishi chari anyonje aye kishi kabo nyon toroma au kana toro se nyoma aye balo herala aka nyon hakli siri aka nyon hakli wuli aka binyon kan aka nyon tonyo aye kishi chari anyonje dine baba hein est-ce que la ni wala be dine na ni kowa est-ce que la religion a d'autres objectifs? Est-ce que la religion a d'autres buts que de voir les humains vivre dans la paix? Que de voir les hommes vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans l'entente, dans la quiétude? Toute religion doit avoir ceci comme objectif. Instaurer la paix dans la société. Et puis, pas forcément que tout le monde adhère à la religion. Que tu sois de cette religion ou tu ne sois pas de la religion. Mais quand même vivre en paix. Puisqu'il y a un jugement dernier. Et le juge ce jour-là, c'est Dieu. C'est pas toi, c'est pas moi. Et puis c'est pas ici, c'est après la mort. Mais pourquoi tu veux te mettre à la place de Dieu pour juger les gens? De la plus belle des manières. Kamo wele kana ama na kirite e bolo e te kiritikalae ala le kiritikalae ala le kiritikalae tango nyuma ala ko dama ola kira kuma kanya folo mi fo ako afshu salam ay kishi chari ani nyonche ay kishi nyon toroma akana deguse nyoma akana nyon tonyo akana dansa ko nyonka vivez en paix. Aïwa, ça c'est l'objectif premier de la religion. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de religion. S'il n'y a pas de paix, même l'adoration n'est pas possible.
hein et il a il te la pa boum 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 et ça c'est dit Aïe, oui. tu peux prier C'est. Famon mala ko dama Amen. ola faut qu'à basili karamoye tout musulman si tu es vraiment fidèle au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tu dois être un artisan de la paix un ambassadeur de la paix sans la paix il n'y a pas d'islam il n'y a pas de religion Aïe, c'est vrai. Allah sallallahu alayhi wa sallam la salutation même de l'islam c'est la paix assalamu alaykum que la paix soit sur vous c'est pas fortuit c'est pas anodin bon Mikaye anga foli yere ko assalamu alaykum o ko idi ko kishibe ima ay kishidi mohuma ni yoro ina do bina fo ko ala kirama fo hadisa dola ko akana kitabu dungew akana konka salamu duma aywa adonti aboti o kuma nu nana li halaya do udila o nana ka ben li halaya do udima tumana mina kele tumbe tumana mina mangan tumbe anana o sere no de kira ka hadisa wore be aba fiye ko salamu bla bema ibe mo mi ndo ite mo mi ndo o dia o ata dia والسلام على من تعرف ومن لا تعرف ما فوتي إما مين دو إنت مين دو سلام دو سلام تيو كوي كسرتو لا كو سلام دي بما سلام بني بما أبيفو كافري ما السلام عليكم جون كوتي فو أبيفو ده مغامي تسلامي إما فودي كو السلام عليكم ما o te so ko kafri de ai kono ko ti fo ai kwa don ti ka boti onote o kuma do mi fola ka fo kono ke ite konka salamu bla kafrima ko funa le salamu bla ima aiwa ebi halingo abe o hadisa kele ina ko nina bena sarakuna ko ika derefo fo ntaro sra fan mefe ngo o ye be semina ide Allah Famon mala ko dama ote be semina no da bele jamanja ibe srabla weli ai isra chamanja ibo do ba ko bismillah fasi ai ti rabla ngede ai nu tuye kele wati kumode nu tuye bembalia wati kumode mais tumana minani bembalia teidun نحن كلتيدون أبدا كلينك أكرا صلى الله عليه وآله وسلم أكمسلي كان يشي الكعبة لما سأمسلي لا مكاتو يندي مكرا نالي مدينة أياك كيبلا شانجي كايلما كابون ملا كان يشي جيريزالم ما بيت المقدسي تألفا لليهود منا يهود يمنو بي كمولو بسلي كون يشي جيريزالم لفريا يشي أويرلا منا أودسنغا بي uta daya avec Menina car il a seli nyashi fa ko yelema benini ni koso à cause de la paix à cause du vivre ensemble attends maintenant mina oui j'envoie ni atobeli keleuke ala sur la ka foko bon ay comme au maçon ay bena ni uye ak me fait abe ke kelenye mais comment so mi gawe tu ya bange ola ay nyashi alkaba akela teneo donc ko seli dem na alkaba la ka boy ka ta Jerusalem ka tla ka boy tuni kana alkaba la famon ma ala ko dama chrétien mu mula Najiran dobla na chrétien kunu udana bu ala kira sallallahu alaihi wasallam oni kira nana kana atobe di dina ko masalake c'était les chrétiens de Najran qui est situé à Médine. Ils sont venus rendre visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils sont venus le voir, ils ont discuté, ils ont échangé sur la religion, sur Dieu, sur Jésus. Le prophète soutenait que Jésus n'est pas Dieu, ni fils de Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu, le prophète de Dieu. Et les chrétiens là disaient que non, Jésus il est Dieu lui-même, il est fils de Dieu. Ils ne se sont pas compris. Ils ne sont pas accordés sur le statut de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont voulu prier, ils ont demandé au prophète de leur montrer un espace où ils vont effectuer leur prière. Nous on veut prier. Montre-nous un endroit où on va prier. Mais le prophète pouvait facilement leur dire
allez-y derrière la ville, allez-y prier là-bas. Ou bien allez-y quelque part là-bas, allez prier. Mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a dit aux chrétiens là? Il les a dit, alors qu'ils ne se sont pas accordés, hein, chacun a sa conviction, chacun a sa, comment dire, croyance. Mais malgré ça, qu'est-ce que le prophète a fait? Il les a dit, allez-y prier dans ma mosquée. Dans ma mosquée. Allahu Akbar. Hein? Chrétien. Faut qu'il ait la musique, non? Avec ta John Sérieux. Yes, Yes, Christ. Mais allez prier dans ma mosquée. Ou la série qui a la musique là. Qui a Djenanaï, Kassadouma. Kassoura, il ne partage pas leur conviction. Il ne partage pas leur croyance. Mais il a été tolérant. Il les a laissés exercer leur croyance à eux. Et c'est ça le prophète nous enseigne. Être tolérant. Accepter l'autre. Vivre avec tout le monde. C'est ça la religion. La paix, la cohésion. Le vivre ensemble. La religion, c'est pas la haine. La religion n'est pas venue pour séparer les gens. La religion n'est pas venue pour qu'on s'entretue. C'est faux. La religion est source de bonheur, source de quiétude, de tranquillité pour tout le monde. Que tu sois religieux ou pas, on te respecte et puis on te donne ton droit. Afshu salam. Ça c'est la première exhortation du prophète à Médine. Il dit propager la paix. Soyez des artisans de la paix. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Après cela, la deuxième exhortation, c'était quoi? Le prophète dit wa at'imu ta'am. Oh. Les gens n'ont rien compris de la religion. Ils pensent que ça se limite aux actes de culte. Il faut aller à la mosquée 5 fois par jour. Quand le mois de Ramadan arrive, il faut jeûner. Tu as un peu d'argent, tu vas à la Mecque. Les gens pensent que la religion se limite à c'est faux. Ceux-là, c'est les actes de culte. Et ce ne sont que des astuces et des moyens, pas des objectifs en soi. On ne prie pas pour prier. Ce n'est pas un geste mécanique. On ne gêne pas pour seulement s'affamer ou bien seulement s'assoiffer. Non. On prie, on jeûne pour qu'on soit plus meilleur. La prière doit être transformatrice. Doit nous rendre plus proche de Dieu, plus proche de nous-mêmes. Voilà le but de la prière. C'est Allah même qui a dit, elle éloigne des turpitudes et des actes blâmables. Donc la religion là, c'est le comportement. La religion, c'est la conduite. La religion, c'est qu'est-ce que tu apportes. Et cette religion là doit aussi t'apporter. Ali Shari a dit, un penseur iranien disait, la religion qui ne te profite pas avant la mort ne te profitera point après la mort. Ni anafati kasa ni kasa. Oni sara atin nafafo nyayi. Dina mi masika nafano nyayi sa ni kasa. Ka seli ke ka dloni do ke ka nyina me ala. Diangoya sa ni kasa. Ko ijibo ka lahara. Sa ko fe ote fo nyayi. Famille mala odama. Allah kira ko dia ko wati mutama. Ko donner à manger aux gens. Après avoir dit propager la paix, il dit quoi? Wa ati'u ta'ama. Il dit donner à manger aux gens. Domini di Mahoma. Aka mo la domini. Aywa, Allah kan sababa. Amin ya rabbi. Aba wa ati'u ta'ama. Donner à manger aux gens. Cela veut dire quoi? Faites du bien. Donc vous voyez les deux axes de la religion. C'est la première d'abord, c'est de ne pas porter préjudice aux gens. De ne pas être source de malheur pour les autres. Secondo, être source de bonheur pour tout le monde. C'est-à-dire après avoir propagé la paix, après avoir mettre les gens à l'abri de tous les méfaits. Maintenant, être une bonne personne qui apporte. Être une bonne personne qui partage. Et qui partage pour tout le monde. Tout le monde.
Fango ɲuman Ala k'o d'a ma. Silamɛ ko ni kafiri ko t'a la. Anw ka diinɛ in de bɛ bɛɛ mara. Anw ka diinɛ in ni bɛɛ bɛ kun. Siga t'a la wallahi. Diinɛ in tɛ juguya diinɛ ye. Ayi juguya diinɛ tɛ. Hinɛ diinɛ don. Makari diinɛ don. Ladon diinɛ don. A bɛ hɛrɛ kɛ bɛɛ ye. A bɛ bɛɛ ladon. Silamɛya tɛ bɛnkanni diinɛ ye. Fango ɲuman Ala k'o d'a ma. Ala kira ko wa at'imu ta'am. Ko a ka bɛɛ ladon min ye bi bɛɛ han. Ko a ye dumuni di mɔgɔw ma. A kana sɔn fiyewu. Mɔgɔ kɔngɔtɔ a b'i ka diinɛ na o a t'i ka diinɛ na o dumuni di bɛɛ ma. Hɛrɛ kɛ bɛɛ ye. Mais kira ye dumuni fɔ yan. Mais a kan tɛ dumuni dɔrɔn ma o. Dumuni ye nécessité fɔlɔ n'est-ce pas? Première nécessité o tɛ dumuni ye yan. Mais ni kira ye dumuni fɔ yan a kan bɛ ɲumanya modèle bɛɛ de ma. A kan bɛ ɲumanya nasira bɛɛ de ma. Ko a ye ɲumanya kɛ mɔgɔw ye. O kɔrɔ ye di? Mɔgɔw kisilen kɔfɛ ka bɔ aw tɔɔrɔ ma. Ni aw tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔw ma o la a ka ɲumanya de ka se mɔgɔw ma. A ye hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye. Wa at'imu ta'am. Ala n ko ni diinɛ tɛ yen foyi tɛ yen. The point from there. Ni diinɛ tɛ yen foyi tɛ yen. Nka ni diinɛ fana faamu juguyala o ka jugu ka tɛmɛ hali diinɛ tɛ yen kan. Walayi parce que diinɛ faamu juguya o de bɛ diinɛtigi bila ka mɔgɔ dɔ faga mais ale bolo a bɛ ka ɲumanya de kɛ. I mana k'o ye balawu ye. Diinɛ min b'a fɛ de mɔgɔw ka ɲɛnamaya. Diinɛ min b'a fɛ mɔgɔw ka balo hɛrɛ la. E bɛ n'i basé o diinɛ de ka mɔgɔw faga k'u bɔnɛ o nin na k'u ka nafolow tiɲɛ k'u musow jɔnya minɛ walima k'i b'u denw jɔnya minɛ ni diinɛ jumɛn tɔgɔ ye est-ce que e ye diinɛ in faamu? Wa at'imu ta'ama ko a ye hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye a ka ɲumanya kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ bɛɛ tout le monde sans distinction a ye bɔ dugu kelen o a tɛ bɔ dugu kelen o a bɛ diinɛ kelen na o a tɛ diinɛ kelen na o c'est-à-dire que hali n'a tɛ taabolo la cogo o cogo ko a ye hɛrɛ kɛ bɛɛ ye mais n ko i hɛrɛ kɛtɔla mɔgɔ de ye a bɛ sɔn i ye. Siga t'a la wallahi. O tɛ wa n'i bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔ de ye a bɛ sɔn i ye kɛ mais e tɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye f'i b'a lagosi. E tɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye f'i bɛ juguya de ɲɛsin a ma ka jira mɔgɔ ye la k'i t'a fɛ mais o tigi bɛna tuguni ka kuma jumɛn e kan ka ale sama ka na ka fara e kan i ka diinɛ na mais e bɛ ka yɛrɛ la ko e t'a fɛ ko ni se bɛ e ye ale yɛrɛ tɛ balo mais tuma jumɛn ale bɛna tugu e kɔ tuma jumɛn ayiwa ni ala ma fara i kan lahara a pilasiw bɛ changer. Siga t'a la. E tigi yɛrɛ ye alijinɛden ye wa? I bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo jahanama habuhabu la. Siga t'a la. E bɛ ka ali min filɛ jahanamaden ye i b'a sɔrɔ lahara ale bɛ taa alijinɛ yɛrɛ kɔnɔ. Wuli b'a ye dɛ. Siga t'a la. Seri fa ka fɛn dɔ faamu. Ala ko silamɛ don alijinɛ kɔnɔ. Mais silamɛ dɔrɔn tɛ don alijinɛ kɔnɔ. Ayi awɔ kanko ɲuman Ala k'o d'a ma. Nin fana bɛ kɛ kuma wɛrɛ ye inshallah mɔgɔw degelen tɛ kuma minnu na mais wuli b'a logo Ala ko silamɛ de bɛ don alijinɛ kɔnɔ silamɛ de bɛ don alijinɛ kɔnɔ nka silamɛ dɔrɔn tɛ don alijinɛ kɔnɔ wuli b'a lo dɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ma silamɛ in faamu dɔw m'a mɛn yɛrɛ mais mɔgɔ ɲumanw don u bɛ hinɛ mɔgɔw la u bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye u bɛ taa alijinɛ kɔnɔ walima mɔgɔ min yɛrɛ y'a mɛn mais a ma mɛn a ɲɛ bɛrɛ kan i n'a fɔ bi silamɛya yɛrɛ turu b'a kunkan cogo min k'a kɛ mɔgɔfaga diinɛ ye k'a kɛ jawuli diinɛ ye k'a kɛ bɛnkanni diinɛ ye ni mɔgɔ dɔ bana silamɛya la o kosɔn a ma mɔgɔ sɔrɔ min b'a ɲɛ bɛrɛ fɔ a ye mais Ala tɛna o tigi minɛ lahara dɛ ayi ka fɔ ka kɛ silamɛ ye ayi o tigi tɛ minɛ lahara ayi n'a tigi ma kɛ tɔɲɔlikɛla ye n'a fana tun tɛ mɔgɔw tɔɲɔ n'a tun tɛ bin mɔgɔw kan n'a tun tɛ mɔgɔw sɔn n'a tun tɛ jugumankɛla ye ni ɲumankɛla kun don a tun bɛ hɛrɛ nata a mɔgɔɲɔgɔnw ye a bɛ hɛrɛ kɛ a yɛrɛ mɔgɔɲɔgɔnw ye mais a ma silamɛya in de faamu a ma se ka don a hakili la sabula kibaru jugu minnu kɔnɔ k'ale sɔrɔ o tigi bɛ taa alijinɛ kɔnɔ. Siga t'a la wuli b'a lo dɛ fanko ɲuman Ala k'o d'a ma mais tuma dɔ la e min yɛrɛ tun ye silamɛ ye nka i tɛ k'a kɛ ka ɲɛ e k'i b'a la nka i b'a la i kɛrɛ kan e k'i b'a la nka i t'a la i tilelen ye. E ko i b'a la nka i b'a la ka mɔgɔw tɔɲɔ ka bin mɔgɔw kan ayi lahara jɔ don sara foyi t'i ye sara t'i ye koyi fanko ɲuman Ala k'o d'a ma o la
dakurunya flana la deuxième exhortation kira ye min fɔ mɔgɔw ye a selen Madina a ko wa at'imu ta'am ko a ye mɔgɔw ladomini sabanan ye jumɛn ye an b'a teliya dɔɔni il nous reste que 18 minutes 18 minutes an bɛna teliya alakira ko wasilul arham ko faites attention aux liens de parenté a ka sinjiw tugu i y'a ye kira ye ɲumanya fɔ en général o tɛ ka ɲumanya kɛ bɛɛ ye maa tila k'a kɛrɛnkɛrɛn surtout i ni min bɔla ɲɔgɔn na i ni min ka surun ɲɔgɔn na k'i janto o la dɛ kana sinji tigɛ dɛ anw ka sinji ninnu est ce que o tugulen don k'a sɔrɔ sinji tugula tɛ juru sarala ye i b'o kɔrɔ dɔn wa o kɔrɔ ye ni n balima kumana n fɛ n yɛrɛ bɛ kuma a fɛ ni n balima y'a kɔfilɛ n'an yɛrɛ bɛ n kɔfilɛ a la ayi o tɛ sinji tugula ye ala kira ko ten o sinji tugula ye jɔn de ye ni mɔgɔ min balima banna a la ale bɛ taa nɔfɛ ko o de ye sinji tugula ye n'o tɛ n'a ye n filɛ n b'a filɛ n'a ye n wele n b'a wele n'a y'a a ɲɛsin ma n fana bɛ ɲɛsin a ma ala kira ko e tɛ sinji tugula ye maa tugubaga ye jɔn de ye o de ye ni bangela min de la ale bɛ tugu a seli banbaga nɔfɛ o la a ka hakili to a sinjiw la a ka hakili to a balimaw la a ka hakili to ani minnu bɔ ani minnu ye kelen a ka hakili to o la a ka ɲumanya kɛ bɛɛ ye nka kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma ani minnu ye kelen ye a sinjiw a ka hakili to o la a ka hakili to o la comme ko ɲuman ala k'o d'a ma nanzara ko ten ko la charité bien ordonnée commence par soi-même Kulibali don dɛ sani ka taa ɲumanya fana kɛ yɔrɔ janmɔgɔ ye min ka surun i la min filɛ i kɛrɛfɛ a daminɛ o la i yɛrɛ i ni min ye kelen ye a daminɛ o la minnu b'i ka mara kɔnɔ a daminɛ o la i bɛ hakili to la i bɛ ɲumanya k'u ye an b'a teliya dɔɔni parce que an b'a fɛ k'a kun cɛ ni baya ye ala ka ani sahaba bɛɛ o la kira ye dakuruɲa 4 min fɔ n ko 3 de don n ko 4 plutôt n ye 3 fɔ 4 ye jumɛn ye ala kira ko wasallu billayli wannasu niyam wasallu billayli wannasu niyam ko a ka to ka seli su fɛ prier la nuit pendant que les gens dorment prier la nuit pendant que les gens dorment a ye seli su fɛ tuma min na maaw bɛ sunɔgɔ la kodɔn belebeleba fana bi yan kodɔn bi yan dɛ donc dɔw bɛ nin kumakan in faamu littéralement c'est-à-dire que ko i ka to ka wuli su fɛ ka seli tiɲɛ don o b'a la o tɛ bɔ a la o a kɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ ye o de ye i ka wuli su fɛ ka to ka sufɛ nafila seliw kɛ o ye ko belebeleba de ye o ka bon dɛ fanko ɲuman ala k'o d'a ma mais laɲini min bɛ o kɔfɛ kuma in ka laɲini yɛrɛ ye min ye o de ye a ye baaraw kɛ ala kama parce que mɔgɔ min bɛ wuli su fɛ ka seli ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la est-ce que o ka baara est-ce que o b'a kɛ yɛrɛyira kama est-ce que o bɛ baara est-ce que o bɛ ka o seli in kɛ pour que mɔgɔ ka fɔ k'ale seli la parce que mɔgɔ ɲɛ t'a la o mɔgɔ tulo t'a la o donc mɔgɔ tɛna fɔ k'a bɛ seli la donc a tɛna kɛ mɔgɔ kama a b'a kɛ ala de kama donc laɲini ye min ye i bɛna baara o baara kɛ ko i gɛlɛya i jija baara in ka kɛ ala kama mɔgɔ caman bɛna bɔnɛ lahara nin yɔrɔ in de la nin ka gɛlɛ dɛ nin ka gɛlɛ kojugu ala kira ko Abu Hurayra ale de b'a lakali ko don dɔ kira ko ale ma ko Abu Hurayra ko mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ jeni tasuma kɔnɔ lahara k'i b'o dɔn wa a ko n t'a dɔn ala kira ko a ma ko mɔgɔ gurupu 3 don mɔgɔ gurupu 3 olu fɔlɔ de bɛ jeni tasuma kɔnɔ lahara jɔ don sani kiri ka daminɛ ça c'est avant le jugement a mɔgɔ gurupu fɔlɔ ye jɔn ye ala kira ko karamɔgɔ olu b'a dɔn dɛ ko ala bɛ karamɔgɔ wele ka na fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha ala bɛna a ka nɛɛmaw jate di karamɔgɔ ye
ni ala ma doni di ma wa ma famu di ma wa awafo awo ala chano ye doni ni ye famu di mo ye mbunyo yaketi ala fo me ye mke doni na awafo ala nye corona kala sufe nya kala telefe ni mo wa di ni da bu sebe nyaketi abe ni ma juma tala me ala fo ye me ni bege munale awafo ala nyake ala ko so ala fo ye kedapta ye garantie itme ka ni bege munaka fo ki kala ni waqad qilo fana fora itme ka kele munaka fo ki kala le waqad qilo fana fora aywa o bena isarama o bena isarama le ko ala be nyamaru di ko o be karamo yi genge fo jahannama ko ala kan sababe aywa groupe fana jone ko wartigi ala wartigi fana wole kana la même procédure fa arafa ni'amahu fa arafa ala ba kan nema wu jate wartigi fana ye ni ala ma warti ma wa ki son na folola nyeni ngiye wartigi ma ala chero yeni bekenye ala fa me iye munke ala ba ala ni mo son ni miskina u son yatime u fandan muso filiato ni hereke mo ye ala fa me yeni beke muna ala fa ala ni ge ala ko sala fa ge da taye galontige ki me ka nyuma ya pay beke muna ka ko ye foni sere wa qad qilu fana fora o fana bene sarama ala be nyamaru mi le ko o ba le fana genge fo nyana ko Allahu akbar sangara kama e joye shey shu mi sala kele yoro la jari ke yoro la ala fana be wole kan fa arafahu ni'amahu fa arafaha la même procédure ala ba foye ni ala ma kele doni na fanga di ma wa ala fo ala chendo o kera ala ba foye me iye mukala ala fo ala ika dina jugu minu kutika dina fe ko dina inteke ko be usina dina inga ala nyoru de kele nyu kele kufa fu talamfa ala ba foye me iyo ke munade ala fo ala nyage ala koson ala ba foye ke dabta iye galontige ik mekanike munaka ko ke chefari wa qad qila wa fana fora aywa ode benay sarama donc nyamaru be meleka o mo fana genge fo jahannama ko oh la ramano re la ramano ay ala kirako atogaberi o yoro la abu helata ya ko fa haulai awwal man tas'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah ko jahannama be ashuntige mo from na ko ni mo sabaru allah ni mo sabaru be minete ngalo jahannama ko notti kasron zoma wele mo ko fala ma wele jinya kala ma wele mo fala ma wele jafanchi ma wele dengan kala ma wele nu be jonno kali mo wasaba fle nu be minete ko jahannama ko allah kile mi damna ye mo wo la ma no ay la ray man wore la ray ngagere كذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير هي انا لا رجو سكت الله انا جوري نما جورو اما نوله لا فمن مالا قداما ولا فك بارو ke ala kama da kun nani ngoro yode ala kira ko kuma labana ko nay nani ke ka kishi chari propager la paix comme on a domini faire le bien ka atobe ni sini utubu c'est faire le bien aux proches parents aywa casser les cheveux mauvais nola prier la nuit pendant que les gens dorment connaît nani ke ala kira ko tadkhulul jannata bi salam et vous entrerez au paradis en paix Allahu akbar sikatan Abdullah ibn Salam ayni kuma ime kira fe kira kuma ganya folo yoro be limenia duna adisukuna astubila afarla kira ka akira islamai kira pourquoi parce que abalo ni kuma kan nu ni kira kuma kan ni kuma kan nu ni na kuma kan ni kuma kan nu ni ala ka mo kuma kan ni oh hele c'est que ka hela ni ndoni mo mo ka ska balo hela dama aywa dine kala ni bere ni wu fa ko ni mala ko dama ora pour que ka ska sabati ani na me ko anga ska balo hela jango ya ka do aljina ko no chokola laydi woro ni ku bi ka islamay kira ko model me ife laydi woro na be fo ma ko islamaya laydi woro wal ma islamaya dunga woro sikatalla sabe ikela la kelma sharafo me sheria ma shi alako me sheria muhammadu alaka chidelu ala kira ko me layu neve fika fo de konte flafara alaka nte shirenike nte jele yake nte ndefa nte namala ke mbolo ko nta ke singoro ni kira muhammadu yimbla bana nambake je n'associerai rien à Dieu je ne volerai pas, je ne commettrai pas l'adultère, je ne tuerai pas, je ne forgerai aucune infamie, ni entre les mains ni entre les pieds, je ne désobéirai pas au prophète Mohammed en ce qui est convenable. Les 6 serments de l'islam,
Mogoshima ke islama ye fo kila ile di woro ile ido ay wani la di woro ni mo mi yata ala kira ko ni ya dafa ko ika aljine garantie ala re muhammadu yi man wafa minkum fa ajruhu ala allah ko isra wajibi ala alika ala re muhammadu de ika aljine garantie ko me ko ni to tena mo mi bulu ni min kan akira no kerila ola obe ojurumu ba ngano makila ika kunyebe alama naye aladia abe ya faima naye aladia abini Allahu aywa kirai aljina ni fo kile do akono ni ya dafa ote na zara amado mi ngono ya me kabina masa la di wora ina bi bolo jangono ya ni ya ki turala isabali bi aljina ko wallahi amen isabali ba kono de ite shuenike ite jeriake ite namarake ite mogofoga mais bi ni o sabatla mogo mina e kuna madia mo tika o mo wala ni biwa no sorala bi est-ce que ebe segamle yere adamne madana mano mais na sabatira ila ko be ya don ila mais ila segebana Fangon mala ko dama. Ola abi don dia aligine ko sama na silaha. Sigatalla wallahi. Fangon mala ko dama. Ola ni lay woro. Ana wati asira. Anto e minute wolomla. Afola ko na wali bla 23h. Il est 22h53. Ola ame weleda. Lay woro. Ngakila lay woro yi adonanza. Sigatalla wallahi. Afam yala sa. Atoye mbake wal mantake no de ni lay di woro ilaje haydra to taala adin to taala ansardin to taala ni lay di woro ilaje war sara taala me mwandi me keme fladi to fara taala abe jumay nte fe fara alaka we ala to yi nte shuenike we kam go bulu feta nte jeriake ka kishka ba mo mo muso toroma nde nawarake nde mo fa ni kira mo ne labana na mbake we muhammad toyi abe jogo ani jogo nyumaya ani nyumaya adamaliya mate nya femi ngo sango dine sango nyumala ko dama amin ya rabbi ula islamaya dongando o ya nga famu wajibi do o ya nga famu ala sona anye afamu tanto ka hali kitabu sebe aka mais do ko islamaya dongante do ko wajibite benika famu benika famu ami a otigu bonya o ka famu ka ala kan sababe nga mo flate nyon so mina o le lady woro inkoni ne ko islamaya dongando e ko islamaya dongante o te kuma flai nga lady woro inkoni alijine dongando sigatalla Solbola lady woro nde fa alaka nde shuenike nde jeniake nde mogofa nde nawake nikile mlamina make mo mana ntaka dafa ibe yo ajne ko ngi dawo ibeto na akila mo nyo so nale donc handa na islamia donga e bolo ngai ko nikanga so ga jenaye ko aljina dongando ola eta feka do aljina ko wa ngalijele ha Robala aljina eta feka do ko re na akila ambe kala ni ore ana do aljina ko ola aina laidu worota famwe laidu woro ibata ibi jantwala ni ya dafa netede haydara te kara ala kira yere de aligine garanti ta adafa bawu kambo ma ala ko da amina micro di anga belibele manoy misbay miniti nani walma duru nyona aka mo wole kana bayama ni ala mi gerzigala amu doma ka soka do tula inshallah tafadhal bismillah ayiwa an b'a ɲini ala fɛ laseli min kɛra ala ka faamu d'an ma amin ya rabbi an balakaw karamɔgɔ ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ka ban an faw karamɔgɔ ye kuma bɛɛ fɔ ka ban jeunesse karamɔgɔ ye kuma bɛɛ fɔ ka ban an balimamusow karamɔgɔ ye kuma bɛɛ fɔ ka ban silamɛya k'a ɲini k'a dɔn